नमस्कार एमएसएम न्यूज ओडियारू मु रूपाली बेहेरा आपण मानकु स्वागत जणाई आजिर खबर को विस्तारित रूपे आरंभ करिया को जाउछि। ओडिशा रे कार्यकारी हेबो पेशा आईन पंचायती राज मंत्री सूचना। राज्य रे बीजेपी सरकार क्षमता को आसिबा परठारु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनेक नुआ नुआ पदक्षेप ग्रहण करुछंती। दीर्घदिन धरी बंद रहिथिबा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री नियमित भावे सुनानी आरंभ करथिले। एथि सहित श्रीमंदिरर चारिद्वार खोला जिबा सहित रत्न भंडार मध्य खोला जाइथिला। राजधानी रे अघटन स्कूल रे बसी पाठ पढ़ुथिबा बेले पड़िला घड़घड़ी। हठात घटी आसिला कला बादल। देखु देखु आरंभ होइगला प्रबल वर्षा को घड़घड़ी बिजुली। रास्ता घाट सुनसान होइगला। सेतेबेलकु राजधानी बरमुंडा स्थित रेंटाल स्कूल रे चली थाए पाठ पढ़ा। स्कूल रे बसी पिला माने पाठ पढ़ु थांती। शिक्षक शिक्षयित्री माने भी पाठ पढ़ाइबारे व्यस्त थांती। एही समय रे वर्षा हेउथिबा बेले हठात हैला वज्रपात। थरी उठिला छाती। देखु देखु स्कूल रे पाठ पढ़ुथुबा छात्र छात्री भितरु किछि पिला आहत होई पड़िले। तुरंत समस्त आहत और गुरुतर पिलांकु स्कूल पक्षरु कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। जहा कुहा जाउछि कि आहतंक भितरु जणे छात्र प्रथमे अचेत होई पड़िथिले। एभली एक अघटन घटिबा परे छात्र छात्री अभिभावकंक समेत स्कूल कर्तृपक्षंक भितरे भयर वातावरण खेली जाइछि। कथा गोटिए काम आउ गोटिए। भाइराल होइछि अस्मिता प्रसंग। ओडिशार प्रशासनिक व्यवस्था रे आशानुरूप परिवर्तन घटुनाही बोली सामाजिक गणमाध्यम रे अनेक पोस्ट भाइराल हेउथिबा लक्ष्य करा जाउछि। अस्मिता शब्द व्यवहार करी निर्वाचन रे लोकंक विश्वास भाजन होई पारिथिबा भारतीय जनता पार्टी सेही अस्मिता को जलांजलि देउछि बोली मत प्रकाश पाउछि। सहारा निवेशक पाई सरकारंक बड़ घोषणा। संसद रे अर्थमंत्री सीतारमणंक सूचना। सहारा सह जड़ित बेकाया राशि संपर्क में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा रे विस्तृत सूचना देइछंती। से कहिछंती सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा हाउसिंग एवं सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन रे निवेशकंक अनुमानिक संख्या हेउची 3.7 कोटी। एही मामलार जांच सुप्रीम कोर्टंक द्वारा करा जाउछि। असंभाळ हेउछि हिंसा। बांग्लादेश इस्कन मंदिर को जाली देले विक्षोभकारी। बांग्लादेश रे एबे हिंसात्मक परिस्थिति जारी रहिछि। देशर खुलना डिविजन रे अवस्थित मेहरपुरर एक इस्कन मंदिर को एबे विक्षोभकारी माने टार्गेट करिछंती। सूचना रहिछि जे मंदिर को भंगारुजा करा जाई निया लगा जाइछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीनांक इस्तफा एवं विदाय परे देश रे अशांति जारी रहिछि। बांग्लादेश हिंसा रे भारतीय कंपनी प्रभावित। अगस्त 7 तारिख जाए LIC बंद।
ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଂସା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାର। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେନା ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ କମାଣ୍ଡ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ମାର ମୃତଦେହ ରାତିସାରା ତଳେ ବସିଥିବା ବର୍ଷକର ଶିଶୁ। ବର୍ଷକର କଅଁଳ ଶିଶୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆକାଶ। ଦୁନିଆରେ ନିଜର ବୋଲି କେବଳ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ବେଳେ ସେହି ମା ବି ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ହେଲେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୁଲିସ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ। ଆଜି ସକାଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏଥିସହ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାରା ଲଢୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ କାମ୍ବାଲି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଭିଡିଓ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦ କାମ୍ବାଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିନେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ଯିଏ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଚକିତ ହେବା ସହ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ। ଆଜି 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆହୁରି 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷିପାରେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଖବର ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।